বিজেপি জনকে তীব্র মথার লাভ ছগো তীব্র মথায় লথো তীব্র মথালো 19 আমতলি গুলাগাটি কনস্টিটুয়েন্সি টিটিআইডিসি কনस्टिट्युएन्सी नि बिसिङाव खबजा बोबाग्रानि ककपिर मुं पान्दा खलाइजाखा तै अ जागाओ जुदा बदलिया गरै 20 families नि 68 voters प्रमथा बानारम खाते अ पान्दाओ मानजाखा एमडीसी उमाशंकर देब्रह्मा नखबे एमएलए सुबोध देब्रह्मा ते ब्लक प्रेसिडेंट बुद्ध देब्रह्मा सब जोनाल चेयरमैन सन्जित देब्रह्मा आकर्षक बसकांनि टिटिआइडिसि चमरे नतै थांसानि ककपिर लाइखा तै तांगै ति प्रमथा खसाइना नांनि सालाइखा যতনলো তিনি চেলখলা বিশিও রতন দেববর্মনের নেতৃত্বে বিজেপি করে চিনি বোবাগারনা হামজাগৈ চিনি মাথাও ফানি রকনো খাবাই খুবাই লামসগো বরংলো বেলাখনো খাগা হামিয়াফারো गोबां बाथ्रानि बर'फोरा चिनि বোবাগারনা हामजागौ फेमजे गोदान बरफ তিনি फैया आथो फेमिलिनि 68 भुटान 68 भुटान चिनि रतन देबबर्मन नेतृत्वे जेलखलानि जे फाइनालनो जोंनाजों अबो हायगोन गोबांबा देबो फिनागो फाइनालनि बागै जारा नगु देबनो आंगयो आते बरनो तैसा हाय हामाया फरिजाय बे फाइनालनो लाथगै दानो कराखा বোবাগারनो লগेरनो देंथों फरिजाय कबगनो आं आलिको सामने किसा मोटाका 2018 सिमि 2025 जरा बुथ सभा दिदोंमोन दिनै जों बिजेपिया खरै 18 फेमिलिनि 68 भोटार जों दिनै टिभि मथरजों बोबागाननि खालि जों जागोन बीजेपी के तब निबगै अंकुर फाइ बीजेपी का एमर একটা अनडिसिप्लिन पार्टी ओ पार्टी वो उन सिंगु हमनी गरै नामे मात्र बुक कमिटी नामे मात्र हैंड प्रिस्टा प्रमुख नामे मात्र बुंनि पंचायत कमिटी हिसाबैनो मासामांनि आ जागाव जेबाबे लुटपाट खालायदोंहा लामानि इथालायनाय चालायदोंहा मासामांनि तै जिउटेकनि नामे नब्रम बुरुम जे 4000 5000 के जेबाबे रां आदाय खालायनाय दंहा साधारण बरंनि आ कटनो खनावै आं प्रतिबाद खालायनो सुरु पाकिया दिनै मण्डल सतेके एमएलए पर्यन्त किन्तु आ कमनो बर मासामानो जाथे खाय बजे नानि नाया किन्तु आं खायो बे मुहाके जे सिनियो जेनफोरनि बर खरि बर कुनु मते जे बासा रांग्रिनायनि कारणे नकनि जिटिक मते खायजाया आफाय दङ आं दिनखो आबन बागै अलमहाय दुनिया पार्टी आं जों बर सिनि प्रेसिडेन्ट दङ सिनि बिजेपिनि बुथ कमिटिनि सदस्य नरबन सुनि बिदिनो जों बर्डार खालायनायनि जों बोरानि फान यागानो जों তিনি বিজেপি ফাইনাল তীব্র মথার জন্য লাভ ছগো বিজেপি জনকে তীব্র মথার লাভ ছগো তীব্র মথায় লথো তীব্র মথালো বোবাগালো তিনি বিজেপি আকারে তীব্র মথার জন্য লাভ ছগো তিনি তীব্র মথায় বোবাগায় লথো তীব্র মথালো তীব্র মথালো বোবাগালো কেমন বাবা সামানো কেমন তেলওয়াই বাক্সা হাজরা বিপইন্দ কষা গুরিন্দেলাবো খিসিক জাগ রহমানো ফানো পসা তুমি চাই ফেলনি আমলে তাঙ্গে আবো মোটাইনি পসা যে মামানি আবনো আং আশীর্বাদ মানতে ভগবাননি আশীর্বাদ দুমথों আবাহানো সিনিয়রি গনাইবো বিভিন্ন কালার বাক্সা গুফুর বাক্সা গোজা गोख्रां दंनाय कसम दंनाय हायबनो आं सा कसम रहरुमखौ बाहायनाय रखनाय हिंजागारो जे माने आबो नोंसिनि বোবাগারनि पसा थुंनाय বোবাগারनि याक पाइ हिंजाय दर न पुल्यावनो ना गाथारनायाव दर गाबा हागनो प्रिपेरेटके उनको इतलां थांदे आव जे माने आवनो नुनादि अखा हायचे दिने औ वादै तानि फाइसाय जामा सिनि तिब्रासानि लिडार गोबांबा सिनि तिब्रासारनो मुक्ति रनानि बागिनाय थै थाखा बोथार थाखा रं थाखा चप थाखा गोबांबा निजिबाय निजि थैलायका সেই বরবক তিনি স্বর্গতন্ত্রতে নাইখালাই কাবো বंनि मुद्दुसिम मौवातैया आसना जे मोथांनानै हिनै केमेरं बर' काफरो सिनि तिब्रासार
जों थै पर्यन्त जों बोथारनानै पर्यन्त जों जेल जमनानै थै फैया बरक ताबुक पर्यन्त मुक्ति मायाखौ दिनै ताबुक माहायके जिरखौलाय कक मा सालाय तमायखौ थामजांनो होननाय सालाय मा तमखौ बरनि मुक्तिसे म दिनै हठाৎ केवाते फेमनि हानि बागै बंनि आशीर्बादबो सिनि हरो दंगो कुनु गिरिनानि गरै अमहाय जरावसे दिनै मिया गोबां मा कककारिखा त्रिपुरा माथानि खरकसा मन्त्रि नाकि गोबां मा एमएलए गोबां मा एमपिसि नदु आंगनाय गुबुननि पार्टीयाव थानानै नायदंखा जयेन फाइनालि नायदंखा होननाय गोबां मा जोंनो सोबायनानै चाइतगै दंखा फियाबा खालानि ताखौ तै बुकुबजों खरकसा एमएलए खरकसा एमडिसि पानो थांनिया आबनो बल जोंनो सोगारनानै नायो बुबागरानि थांजोनो सोबायनानै नायो निनि बिरुदे आनि हाना साइनाय निनि बिरुदे आनो आनि हाना ननो सावनाय जों त्रिपुरासा थांचा दमनो सोबायनानै नायो आबनो प्रमाण दिनै खरकसा पानो थाइया भबिष्यतबो केबो बुबागरानि यागरे खरकसा एमएलए एमडिसि इएम खरकसा पानो थाया त्रिपुरासा खरकसा पानो थाया बुबागरानि वारनानि नाइया किरिनानि नाइया त्रिपुरासा ताबुक निनि लगिनो दङो বরঞ্চ তাবুক পর্যন্ত যারা ভুল পথে দংনাই ভুল জনও দংনাই ভুল রাজনীতি বদল দংনাই বড় পর্যন্ত তাবুক ধরে নিনি লগি ফাইনাই গোবাंखे নিনি লগি সভা খাওয়ানি বাদে রেডি হয়ে দङ खोनाता মন্দির ছাইমান खोना 14 তারিখ তাবুক ত্রিপুরা মথনি তাবুক खोना জনসভা দङ বজাগা বুবুলুঙ্গ সাব থানায় নথায়না কিন্তু নরম সাজা সকাং वाताय बाजारे कंग्रा हिगे बागे थांमानाय हनिता हने कंग्रानि बिथि पाइनाय कुसुमान बिथि पाइनाय नंनि लाभ सिखना आगिन सिबि कंग्रांगा पइन्द मानानो हाय बागे खना जों फुलुगिरनाय जों बाइक रैली खालाय फुलुगिरखा सिबाजिवा डिस्ट्रिक्टआव फुंफुल लानसुनि चेंगिने बाइक रैली खालाय फुलुगिरखा सामना फुलुगिर ओ त्रिपुरासानि भोट बाय पास होनाय त्रिपुरासानि फन बाय मन्त्रि होनाय ताबु गेदिसो जोंना भोट होनाय पास खालायनाय दहदे नों जोंना ताबरनाय निजमसे आ बिकास देबार मन्त्रि जोंना भोट होनाय एदिसो पास खालायनाय नों त्रिपुरासानि तान खालायनाय बेते तो पुकुर हागे पुकुर फुलयाबो तो पुकुर हागे से जोंनि बर'नि त्रिपुरासानि पुकुर फुकनाय फुल जों बर'दा भोट होनाय जों बर'दा गोबाय खालायनो हानाय जोंनो तो बुकुर हागे जो खुंनायनि हिननाय सावो সেই বড় থাকতে বড় তাপন্দ সেবেঞ্জা त्रिपुरासानि बागै दामो खालायगा त्रिपुरासानि हागरानि बागै दामो खालायगा त्रिपुरासानि परिमाननि बागै दामो खालायगा থাকতে বড় কলसेमेया একমাত্র হাই যাইতো বুবাগরা বিনি গেরাদার त्रिपुरा ল্যান্ড বিনি ডিমান্ড বিয়ান কমাকা বুবাগরা অন্তত আবুল বিসিমান 16টা থেকে 17টা কক সাইবানা সমস্ত বড় ভাই মিশিনা নাই চেষ্টা খাইকা কিন্তু সারা ত্রিপুরা জোর গুড়ি মারি পরে স্যাঙ্ক রাগ বগন হন মানে স্যাঙ্ক রাগ অবচেলি খোলা হয়েছে সারা ত্রিপুরা ইতিহাস বলি বাগাই তিনি যে স্যাঙ্ক রাগ খাই ফেলে রবা আং সঙ্গানে বসবো তুই না ও জাগানি যে চবা স্যাঙ্ক রাগও থাঙ্গাই বলি বুং টিখাদি বলি স্টেজ ওর আং সাম নাই বলি মূর্তি আগনো সাম নাই চালে খোলাবো তিনি আং তো খাই চালে খোলানি বড় রাগ দিলে মজুদার কি ধর आज ने फास्ट चबा देश से चबाओ जे थाना आप बरों के बंग पुलिया दिखाई दे सेंगवाती मांझबरी किचुया जे चबा खाने देश से जे चबा खाने आबोने भीख ननी देव खा कोतर गना गो आबोन बागे नरम थानी सिन चबा छंगनी बहुत दर सेंग नरम थानी किचुया चले खोलाने परिणाम थानी सिन किचुया नरमी বিষয় তিনি কাশ্মীর জম্মু কাশ্মীর তিব্বত নিয়ে পাঞ্জাব নিয়ে এই ফুলভূমা বিভিন্ন হাই মণিপুর হাই জায়গাও থাঙ্গই তিনি চবা খাইলে দেশ সেবাকে তিনি সেবা খাই দङ ও দেশ রক্ষা খাই দङ বনে বিহিক তিনি নগর আসগু নেই বুসানি বাগে সরি দङ নরম ছাই চবা কতর খাই মানাই কেবো করে নরম ও দফানি বাগে চবা খাইগে নে নরম বাগে কোনি বেমারিয়া ঘুরে বেমারিয়া ননি বাগে आं साइमाना नौनि बागै नर बुसक सावस्त अरनि बरिर अरनि सुलार बुसक सावस्त जोंनो बुसक थका नर न सावाज गोनां निनो चयलाम थेके नरइनाय नंनो बो जागा यां बिसाल गायर हरका चेले खुलासन फाइ थेके
চলে সং জিতি নাইনি সেই মানজাক বনে বাগে দङ जों खागै यागन हरका কিন্তু सिन बखावो जों नरक न खागिया जेले खलानि प्रग्राम गाके वातो यां जेसेबां नम्बर कदर फाइथों आं फाइनाय हेजिको थानाय 2021 बो जे समय जगायबारि बुबाग्रा काफ्रु आफ्रुबो सरकार वातै वाजाक आमबागै सरकार फायो तागलाबो जेले खलानि बिसक दिना सिरि सरकार आइनि फाइबिनाय तागलाय हिस्ट्री सेंट्री শুধু নট ফর অনলি তিনি সেই প্রোগ্রাম या মো তিনি জনসভা से তামগৈ সেনি জনসভা से ওয়াতে কিছু या বাচ্চা ওয়াজকনা আ দিন হাইনো দাঁড়া দান সামাহাই ও মর নাগাই সা দিন কল কল সাবো হাংরাই গারাও তিনিও ওয়াতে ওয়াতে তৈ বনিও তাং সদুগ্রই এক নখা সমুদ্রে গ্রাই নাও তাতে থাংনানি সাইমানসন ও ওয়াতে যে কালাই মানে गावनि बख्राव जे गालायबानि अमागा जबानि थै हेसिको अ जबानि थै जों दिनै अरनो जों जनसभा खायखालागा तिप्रा मथा आमदलि गुलागातिओ 20,000 बुथ बाय हायनाय बुबागार नेतृत्वे सरकार गठन खायफैनाय एदिसिओ खोना 14 तारिख मार्च ঘন সমাবেশ পুরো বাংলায় কালকে এখানে আমি দেখলাম আমাদের মুসলিম ভাই বোনরা এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই আপনারা যদি এডিসি এরিয়াতে যদি বসবাস করেন আপনাদের আমাদের সঙ্গ দিতে হবে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে আগামীকাল আমাদের হিস্ট্রিক্যাল র্যালি আমাদের খবলঙ্গে হিস্ট্রিক্যাল র্যালি খেলাতম সেই হিস্ট্রিক্যাল র্যালিতে আপনারাও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে গিয়ে এখানে বুবাগরার নামে বুবাগরা একজন তিপ্রা মথা একজন তিপ্রা সাহেব বলতে হবে সেই কারণে আগামীকাল ঐতিহাসিক র্যালিতে আমি এই এখানে জেলখোলা পুলিশ কমিটি অফিসের সামনে প্রাঙ্গণে বসে এবং এখানে দাঁড়িয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই আগামী দিন এই ঐতিহাসিক র্যালি আসে খুবলগে সেই র্যালিতে যতন থানা বাগে আপনাদের থানে কয়মঙ্গিয়া ফারো ওয়াদে ওয়াফারা আইন জায়গা দেবো কিন্তু আগলা কুতুলি হাইছে কম আং সাগা মানে সাগালো এখন হাইছে আং তাই বস আমার জমা খেয়ে না থাকে ততলা বেড়াই মারে নাই ওগুলো কেনে খেয়ে aboni bagi ang kaunan musungo jotono tiar tong din orong jotono saiman khana obuskan ni April mas ni pisingono 2026 TTAADC ni general election ni thangi tongo o jaga sung jawab mar ni haise thanchangei sung ese tiprasangai sung jawab mar nai ta hoktai buksong tamni bagi hake norong jotono saiman khana 2016 ni November mas digi je BC election ni thangmani 2026 ni March mas ni 13 tarik ni to kata hoktai buksong tausan point sini BC elakao BC election khaije gya বড় নিকে নগর পঞ্চায়েত খাইপেখা গ্রাম পঞ্চায়েত ইলেকশন খাইপেখা পুর পরিষদ ইলেকশন খাইপেখা সিনি তিপ্রাসানি হিংকে বিসি ইলেকশন তাঙ্গে খাইজে গিয়া আবো কিতো जों निनि आनि जतनि सिंथाय खालायो ताखौ ताइ बुखुकसं जों बाहागे थंजागै दं जों बाहागे दफा सातक पितक खाइजागै दं आबो ताबो जों अल जेनेरेशन दं आबो जों सिना नांनाय राजनीतिनि बासन बाय जों कोन दिनो फावक जायगा ताखौ ताइ बुखुकसं गबैनो गबै मा सानाय अमसि दफानि कक सानाय बरक नानाय हेसि aboni bagai sung jotono tiar matamnai o buskani election no je chongmariwo sung thancha ke jeske pano sini ha bubagra je babe sung direction ruwo oma gelo sung sini bubagra ni kok ni anusare sung jeske pon thancha no kapai khaya nanai hai ka amder bogar kendro je oroni je buma botol je babe bubagra na hamjago te phandiwo abo sung 2021 nukjak je edisi election ni sikan oro norok je sini warriors rono sini yo dono sini prosason tuine je romnan phaipro je kasulai mini abon record kebo sebai mayako abon bagai ina ngo pandan bisinte okokno kesaro sini aphan tabung nango boskango senghaina hai sini nirbachan phaitongo sini mantha sing tabuk bok unphan manyako sing taw sini thansan sing krak ma khanai sing kebo sini thansan halokno sing ma bar nai abon bagino tini tebo ma ang khakaham te hambai maro tini sini o pandan bisinte kubuni bodolni phainai sini tiprama thawo bobagrani bana romoi je phainai no no paiple hambai te chobani yaparo